Naisa ka empleyado sa PNE Manufacturing Corporation ang nakadawat og notice gikan sa iyahang employer about sa iyahang dismissal sa iyahang trabaho tungod sa iyahang pagsigig absent ug pag-awol sa iyahang trabaho. Hala, uyong sao man ako ni nakadawat man kog notice about ma-dismiss ko. Sao man ako ni nga mato ko og abogado ani no kay basin maunsa niya akong dismissal. Yes. Tama. Katil? Yes, attorney. Attorney, nako ikuan sa imo, attorney B. Nako ikuan ba nadawatan nga notice of dismissal sa akong employer. What's the employer? Si Shalom? Sa kuan. Tapian lagi kaayo ang tagya sa mga pilang lahat ng mga factory na sa butuan. Ay daghan pa daw og dismissal ani. Sa may akong kuan, sa may akong himuon para ato na siya pailan og kaso para makakuha kag back wages ug ato din siya mabayaran. Sure ko dako ato makuha ani. Nga makakuha kag back wages mo abot na siguro 100,000. Ako po as your counsel makakuha po kwarta mga siguro abot og 50,000. Ay ka problema ani. Dali ra ni nga kaso. Kabalo illegal dismissal ato nga case. Naamang nag-provide ba sila due notice o katong mga papel-papel? Nag-provide ba sila? Nakadawatan diri duha ka notice. Ayaw na ato na siya ikuan, ato na siya i-deny. Laksian na. Wala siya gisian na. Wala record. Kung mangutana sila na ato kung maka-present sila due notice, mag-present po tag atong affidavit nato nga na ay mga kuan, natay mga witness nga wala bisig sa nakakuha. Wala nga pati mo nang ilang mga kinang ilang working environment yan dili kini sila panghatag og mga notice og kanang dismissal. So ato ipalabas nga wala good due process. Ay ka problema kay dahan kay kog kaila nga mga judge, mga labor arbiter din na sa NLRC. We can always have a favorable decision. Wala kinay problema sa ato. So ako ato ni kusog ato ni siya iduot para mga kwartata. Ako po siguro kung makakuan siguro si labor arbiter na kung kailang labor arbiter ako na istoryahon ako bahala kay kabrad man siro na ako ng mga 50% na sa opisina nila. So the odds are in our favor. So, wala ganay problema. So kung naamang gani kung mangutana mga sila kung makipag-reconcile ka ay sugot ato ni siya ipato sa trial court kaya sila ma-epektuhan nilang operation. Wala pa problema. Wala na pa kayo trabaho ko, no? So, ato ni siya, ayaw pagsugot nga mag-reconcile or unsa pa alternative settlement, ana. So, ato ni diretso. Okay? So, kani siya, ato ni. So, rest assured, mapadaog na ko ni kaso. Makakwarta ta, ani. Okay, patay na ikaw, bahala. Sumala sa tambag nga nadawat sa empleyado sa iyahang abogado, siya nagdesisyon nga mag-file of complaint of illegal dismissal sa labor arbiter. So siya ni adto sa opisina sa labor arbiter, kuyog ang iyang abogado to officially file for the complaint. Good morning, labor arbiter, your honor. Bro, kamanin na bro ang mo-decide sa amo. Okay, good morning. Good morning, labor arbiter, your honor. Mag-file on ta may case karon. Nag-file nami sa case namo an illegal dismissal of a certain Salom Barrera, owner sa company. Kani akong akong empleyado, illegally dismissed man siya. Wala man siya due notice, wala hearing. Tapos may affidavit nga maka-attest nga wala gyud siya due dito sa hearing, wala gyud ipapakita nila. Sure ko kanang sa mga ipakita nila, bot-bot na nila. O kani attorney ato ni isa to meeting para pod makakuan ba sila matag-ano leksyon kay kani dahan kay mga violation silang work environment. Unta ma-set na tag meeting. Okay bro? Sige attorney, i-set na to ni next week hearing attorney. Okay. Ipatawag ta mo og employer ani para ma-set na to ni hearing next week.
Tama, pero ikaw, Kat, okay na, dunggan niyo mo, okay na? Okay na to, attorney ko. Kwan. Sige. In response sa complaint nga nadawat sa labor arbiter, iya pong gipatawag ang employer ni empleyado ang tag-iya sa PNE Manufacturing Corporation aron magpahayag sa ilahang side, sa ilahang defense regarding sa illegal dismissal complaint against sa ilaha. Ma'am, good morning, ma'am. Yes, Your Honor. Good morning. Ma'am, na may nag-file o legal dismissal against sa imong corporation, ma'am. Unsa may si imo daw ni employee si Catherine Labastilla, unsa may mo ikas istorya ni ma'am? Okay, Your Honor. Regarding yes, ako ang empleyado si Catherine Labastilla. Regarding sa iyahang complaint, Your Honor, ang akong ikasulti is actually nagpadala gid ko sa iyaha og notice through naapagani iyahang supervisor sa ilang department. Kay ang iyahang yung absences is consistent naman gyud, napabayaan na niya yung trabaho, so daghay na apektuhan sa regarding so, naagi abandonment sa iyahang work. So ako siyang gihatagan og notice but wala gyud siya nag-reply. Sige, ma'am, iset na to ning hearing, ma'am, next week. Mo nilang mo diri sa akong office, ma'am, daw para ma-hear nato ninyong kaso. Okay, Your Honor. Human pagpatawag sa labor arbiter sa employer aron i-explain ang iyahang side, iyahan na pong gipatawag ang duha ka panig, ang employer o ang empleyado uban ng iyahang abogado aron sila ipakaatubang sa usa or i-hearing kumbaga. Okay, good morning, parties. We are here today to hear the case of illegal dismissal filed by employee Catherine Labastilla against PNE Corporation represented by Shalom May Barrera. Before we start the hearing, may we inquire among the parties if it is possible nga na ay amicable settlement or conciliation nga mahitabuan niya kaso, attorney? In behalf of my client, we already discussed that we do not want any settlement outside of this court. So we would like to full throttle or file this case in the maximum penalty to be imposed, Your Honor. We don't want any alternative modes of disputes or resolutions of dispute, Your Honor. Okay, hearing from the parties, let's proceed to the hearing. Attorney Iman Carl Rubin, what are your grounds? Sa may grounds nimo sa pag-file aning illegal dismissal case? Good morning, Your Honor. Kani si employer, batan kay ni siya, grabe ang iyang pagtago-tago ani sa mga violation niya. Kani akong client, wala siya gitarong og dismiss. Nagpataka ra gani siya dismiss. Wala tagaan og letter, wala pa gid hearing. Nangutan namin sa uban pud nga mga empleyado, ana pud ang ilang pamatakaran. In fact, wala gani sila bayad overtime dahil kay ilang violation silang working environment. My cause of action is illegal dismissal because ang kaning employer bakakon og daghan kay mga violation. Kani akong client nagtrabaho din siya for how many years as empleyado sa kumpanya niya, tapos ininaon na niya, wala siya ulaw akong kanang empleyado ay kanang employer. So my cause of action is wala siya due process. The same goes with tanan mga employee nga iyang gipapahawa. Permintin lang
ana yung binuhatan. We hope and pray nga kuan iya ma-approve na yung kaso nga illegal dismissal, because this is to protect the labor force, the right of my client. So as shown by the affidavits and other testimonies that we have presented, there are no due process that was met on my client's dismissal. That is all, at Your Honor. Okay, salamat. Miss Shalome Barrera, say mo ika-istorya ng allegation against sa PNE Corporation. Good morning, Your Honor. Regarding sa gi-file nilang allegation, and ang ako masultian na is dili tama ang ilang giingon nga gi-allege nila nga wala si Catherine Labastilla nakahibalo nga wala siya na notify. In fact, naka-receive siya og notice gikan sa AMUA regarding sa iyahang absences. Amo siyang gicall na mo yang attention ana since consistent ang iyahang absences. And regarding sa salary, everybody sa among opisina can testify that tama ang among pagpasweldo sa ilaha. So, kanang makaingon ko nga ang iyahang allegations is dili proper, dili tama. I denied, Your Honor, because based on the affidavits that presented, wala magsay kanang siguro iyang gipang-ingon nga mga proof nga naikuan, that is pure doctor na siya, wala na siya, di siguro na pirma sa akong client ganina, tanawa ganina, Your Honor. Sige, hearing from both parties, mag-require ako sa inyo o mag-submit mo o position paper para ma-decide na to ni nga case next week. Next week, i-require na ako inyong presence para sa pag-promulgate sa para sa pag-promulgate sa decision. Okay, Your Honor. Okay, thank you. Okay, Your Honor. Client, Catherine, kuan kat ba? Kanang ako sa textan si attorney, si labor arbiter. Actually, nag-text ako sa iya karon pa lang. Nag-text ko sa iya na at ipalusot ta, meaning papabor ta na ay pagpabor. Naingon ko nga good day po, labor arbiter Carl Minglana. Bro, ako na bahala sa imuha, papadaoga lang mi kaning 200,000 nga award money, kung padaog man gani mi 5% ani imuha na. Ay ka problema kay mga natay backer ani sa RTC na ko'y implemensya, magamit ako implemensya. So walay makabalo ani, makikita ani. So ako na bahala sa imo at labor arbiter. Salamat. Muna akong text sa iya kat. So I think makapabor ta. Makakwarta ta ani. We can have a favorable judgment to us. Okay? Okay. Sige, attorney. Nilabay ang isa ka semana human pagpasa sa kada side sa ilang disposition paper o pag-explainer sa ilahang mga side. Gipatawag sila balik sa labor arbiter aron iingon na kung unsay iyahang decision sa ilahang complaint. Good morning, parties. Good morning. Good morning, Your Honor. Good morning. So in this case, the complainant employee, Catherine Labastilla, charged the employer PNE Manufacturing Corporation of illegal dismissal. The complainants allege that the procedural aspect in the dismissal of dismissal of Catherine Labastilla were not followed on the ground of the failure of the employer to comply with the required notice and hearing.
However, in this case, the employer has presented evidence of its several attempts to furnish notice to the complainants, but the complainant refused to receive the same. Further, the employer has established the just cause for the dismissal of the complainant. What? Wherefore, premise considered, No. the complaint is hereby dismissed for lack of merit. Further, the counsel for the complainant, Attorney Iman Rubin, is reprimanded for its attempts to influence the outcome of this case through the use of influence. Counsel is reminded of Rule 15.6 of the Code of Professional Responsibility, which states that a lawyer shall not state or imply that he is able to influence any public official, tribunal, or legislative body. Attorney Rubin is reminded that cases should be won on its merits alone, free from outside influence. Records also show that counsel had knowledge that proper notices were sent to the complainants. Yet, the complaint that was filed through his representation stated that no prior notices were sent. Again, counsel is reminded of the spirit of Rule 1.01 of the Code of Professional Responsibility, which state that a lawyer shall not engage in unlawful, dishonest, immoral, or deceitful conduct. Attorney Rubin is again reminded that lawyers must be candid to their clients and honest with their adversaries. This is because in the lawyer's desire to win a case he is handling, he may resort to dishonest means, and this kind of practice is attained to the law profession. Furthermore, counsel also advised that complainant should not settle the issue through conciliation and mediation, which is designed to effect faster, fairer, and inexpensive settlement of labor issues. Rule 1.03 of Code of Professional Responsibility states, a lawyer shall not, for any corrupt motive or interest, encourage any suit or proceeding or delay any man's cause. Also, Rule 1.04 also states that a lawyer shall encourage his clients to avoid and or settle a controversy if it will admit of a fair settlement. It is an observation in this arbitration that the counsel Attorney Rubin violated several provisions of the Code of Professional Responsibility and therefore is fined 10,000 pesos. So ordered. Yes. Thank you, Your Honor.